अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी तारीख है जब तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने नए इंतखाबात का मुश्तरका मुतालबा पेश किया। अभी से ऐलान की बाज़गश्त नहीं थमी थी कि 6 फरवरी की सुबह मौलाना फजल रहमान के घर पैगाम भेजा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी अयादत के लिए आना चाहते हैं। मौलाना के अंदाज़े सियासत में घर आने वाले को रोका नहीं जाता, सो उन्हें खुशामदीद कहने का बंदोबस्त किया गया। जाहिर है कि 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मुश्तरका एलामिया जारी किया था। इस फिजा में वजीर आज़म का उनके यहाँ आना खाली अज इल्लत नहीं था, इसीलिए तहरीक इंसाफ को पहले ही उनकी आमद के बारे में बता दिया गया। मुलाकात में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ही गालिब रहे। अलबत्ता एक मौके पर मौलाना फजल रहमान ने हंसते हुए वजीर आज़म से कह दिया, आपकी आमद का असल सबब तो हमारा और तहरीक इंसाफ का बढ़ता हुआ ताल्लुक है। इस पर शहबाज शरीफ ने हंसकर बात टाल दी, फिर कुछ अयादत की, वापस चले गए। इस मुलाकात का वही असर हुआ जो हुकूमत चाहती थी, यानी एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की सियासी साख पर सवाल उठने लगे। कुछ के दिल में ख्याल आया कि मौलाना के लिए सियासत में कोई मुस्तकिल मौक़िफ़ इख्तियार करना मुश्किल है, और कुछ ने सोचा कि मौलाना एक बार फिर तहरीक इंसाफ का सहारा लेकर अपना सियासी कद बढ़ाने में कामयाब हो गए। कुछ को तवक्को है कि मौलाना नए इलेक्शन के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन जनाबे वज़ीर आज़म की तेज़ी से रूबा अमल आना इतना सादा बात नहीं। पाकिस्तान के वज़राए आज़म की फहरिस्त को अगर वज़ीर आज़म बनने वाले और बनाए गए की बुनियाद पर 2 हिस्सों में बांटा जाए तो शहबाज शरीफ का नाम दूसरे हिस्से में आएगा, यानी उन्हें फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर आज़म बनाया गया। इसी बायस उनका नाम नामी ज़फ़रुल्लाह जमाली और शौकत अजीज़ के बराबर लिखा जाता है। जिस तरह ये दोनों वोट या असम्बली की बजाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़ोर पर वज़ीर आज़म बने थे, इसी तरह जनाब शहबाज शरीफ भी असम्बली की बजाय कहीं बाहर से वज़ीर आज़म बनाए गए हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान की मुखालफत की वो रस्सी जिसने इस निज़ाम को बांध रखा है, ज़रा ढीली पड़ी तो वज़ीर आज़म के तुर्रे पुरपेचो खम का हर पेचो खम निकल जाएगा। हैरत इस बात पर है कि जब जनाब शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा वोट या सियासत की मोहताज ही नहीं, तो वो एक हल्की सी सियासी चाल का इशारा देखते ही मौलाना फजल रहमान के घर क्यों पहुंच गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि तहरीक इंसाफ का मौलाना के साथ मिलकर नए इलेक्शन का बाकायदा मुतालबा करना ऐसी धमकी है जिसने निज़ाम का दिल दहला दिया है। क्योंकि माजी में यही मौलाना फजल रहमान थे जिन्होंने 2018 के बाद पीडीएम बनाकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी। अब उनका इमरान खान के साथ किसी भी सतह का इश्तराक खतरे की ऐसी घंटी है जिसे ये निज़ाम अच्छी तरह समझ रहा है। इसीलिए इस ताल्लुक़ को इब्तदाई सतह पर ख़त्म करने के लिए जो कोशिश हो रही है, उसकी शिद्दत और गहराई का अंदाज़ा यूँ कीजिए कि इसकी इब्तदा वज़ीर आज़म से हुई है। जब ये कोशिश इंतहा को पहुंचेगी तो न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। इमरान खान 2024 के इलेक्शन के बाद से ही मौलाना फजल रहमान को अपनी तरफ लाने के लिए कोशा हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन में धांधली पर खुलकर एतराज़ करने वालों में शामिल होने के बावजूद मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ से दूर रहे। उन्होंने इलेक्शन की धांधली पर न सिर्फ एहतजाज किया, बल्कि इसमें पहली बार पैसे के लेन देन का इंकशाफ भी असम्बली में खड़े होकर किया। जब इमरान खान ने अपने साथियों को मौलाना से राब्ता करने के लिए कहा तो इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा। इसीलिए पहले पहले जो रवाबित हुए उनके असरात बस ये थे कि जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के दरमियान तलखी कुछ कम हुई। इसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के मरहले पर कुर्बत कुछ बढ़ी, मगर तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर क़यादत ने यह समझ लिया कि मौलाना फजल रहमान के पास इस तरमीम को वीटो करने का इख्तियार मौजूद है। अगर आम हालात होते तो ये तरमीम मुमकिन ही नहीं थी, लेकिन अदालत के अंदर से काजी फाइज ईसा जैसा बेइंसाफ शख्स और अदालत के बाहर आसमानी कुव्वतें इस तरमीम के पीछे थी। अदालत के अंदर से लोटा बनकर वोट देने का हुक्म आया और गैर सियासी कुव्वतों ने लोटे बना लिए। इन दोनों ने मिलकर अराकीन असम्बली की मुश्कें कस रखी थी।
اس لیے ویٹو اگر کہیں تھا تو وہ پارلیمنٹ کے باہر تھا۔ ان حالات کو بھانپ کر مولانا فضل الرحمان نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، کیونکہ ترمیم کا ان کے ووٹ کے بغیر منظور ہونا طے تھا، بلکہ دباؤ اتنا تھا جو جمعیت علماء اسلام کے اراکین اسمبلی کو بھی توڑ رہا تھا۔ اس ترمیم کے لیے مولانا کے کردار پر کچھ سوال تحریک انصاف کے اندر اٹھے، مگر ان کا جواب ایک بار پھر عمران خان نے خود جیل کے اندر سے دیا۔ انہوں نے سیاست میں اپنے نو آموز ساتھیوں کو سمجھایا کہ مولانا کی جماعت کے پاس 1 درجن سے بھی کم ووٹ ہیں، اس لیے اس ترمیم کا سارا بوجھ ان پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ عمران خان کی وجہ سے یہ بدمزگی کچھ کم ہوئی تو علی امین گنڈاپور مولانا کے خلاف خم ٹھونک کر سامنے آ گئے۔ پچھلے 2 مہینے میں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتحاد کے لیے جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے آگے بڑھنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ چونکہ علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، اس لیے مولانا اور تحریک انصاف کے قریب آنے سے علی امین گنڈاپور کے سیاسی مفادات کو براہ راست نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس نقطے پر ان کے مفادات پی ٹی آئی کے مفادات سے بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ ان کی اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی عمران خان نے انہیں تحریک انصاف کی صوبائی صدارت سے ہٹایا تھا۔ ان کے عہدے سے ہٹتے ہی راستہ ہموار ہوا اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف مشترکہ مطالبے کا اعلامیہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سیاست کی ستم ظریفی دیکھیے کہ شہباز شریف کو ان دونوں جماعتوں کے قرب سے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، بالکل وہی خطرہ علی امین گنڈاپور کو بھی محسوس ہو رہا ہے۔ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کسی اتحاد میں شامل ہوتی ہیں تو شاید وہ اپنی اپنی حکومتیں نہیں چلا پائیں گے۔ عمران خان کے نزدیک اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب تحریک انصاف کو اتحادیوں کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے کہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ڈوبتی ہوئی طاقت کی بجائے تحریک انصاف کی ہمہ گیر سیاسی قوت کے ساتھ مل کر نئے انتخابات کا مطالبہ لے کر آگے بڑھے۔ اگر یہ دونوں جماعتیں مل کر کوئی تحریک چلاتی ہیں تو اس کی کامیابی کے امکانات کافی روشن ہیں۔ یہ وہ سیاسی نقشہ ہے جو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر بنایا ہے۔ اب تک انہوں نے جیل میں رہ کر بھی اپنے مخالفین کو ایک لمحہ چین نہیں لینے دیا۔ اگر ان کی نئی حکمت عملی کامیاب رہتی ہے تو جلد ہی تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام نئے انتخابات کا مطالبہ لے کر اسلام آباد آئیں گی۔ پھر ان پر کوئی گولی چلے گی نہ آنسو گیس برسے گی۔ عمران خان کے اہداف ان کے مخالفین اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور جیسے دوست یہ نقطہ نہیں سمجھ پا رہے۔ عمران خان فی الحال مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور حکومت کے اعصاب یہی سوچ سوچ کر کشیدہ ہو رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا۔ اظہار الحق صاحب کا شعر ہے، غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے۔ شکریہ۔